घर पर काम करने की बात करते हुए अपने ही बेटे के हाथों पिता गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना कैला शहर के जरुलतली गांव की है। 65 वर्षीय सेवानिवृत्त सेना अधिकारी शांति सिन्हा जरुलतली गांव के स्थायी निवासी हैं। 12 अप्रैल मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे पिता शांति सिन्हा ने अपने 21 वर्षीय बेटे सुरंग सिन्हा को घर का काम करने को कहा। काम की बात करते ही सुरंग सिन्हा ने अपने पिता को बुरी तरह से पीटा और शांति सिन्हा के सिर के नीचे धारदार कुल्हाड़ी से उनका सिर काट दिया। तुरंत शांति सिन्हा जमीन पर गिर गए और बेटा सुरंग सिन्हा घर से भाग गया। परिवार के अन्य सदस्य शांति सिन्हा को इलाज के लिए ऊनकोटी जिला अस्पताल ले आए। जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कहा कि शांति सिन्हा की हालत संदेहजनक है और उनके शरीर पर कुल 15 सिलियां लगाए गए हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए शांति सिन्हा ने कहा कि उनके बेटे ने ही उन्हें पीटा था और धारदार कुल्हाड़ी से मारा था। पिता शांति सिन्हा अपने बेटे के लिए सजा की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि फांसी की मांग भी कर रहे हैं। शांति सिन्हा ने ये भी कहा कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ कैला शहर थाने में मामला दर्ज कराया है। शांति सिन्हा ने और भी आरोप लगाया कि उनके बेटे सुरंग सिन्हा पिछले 3-4 साल से पैसे के लिए उन्हें बार बार पीटते थे। लड़के के बारे में सोचकर वे चुपचाप सहते रहे। उन्होंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा। बेटे सुरंग सिन्हा ने 2016 में 10वीं बोर्ड एग्जाम पास किया और तब से पढ़ाई छोड़ दी। शांति सिन्हा ने कहा कि लड़का इलाके में कई बड़ी और छोटी घटनाओं में शामिल था। शांति सिन्हा ने मीडिया से बार बार अपने बेटे को फांसी देने की मांग की। घटना के बाद से बेटा सुरंग सिन्हा फरार है। खबर मिलने के बाद कैला शहर थाने की पुलिस जरुलतली गांव गई और पुलिस सुरंग सिन्हा की तलाश कर रही है। इस घटना से जरुलतली गांव में भारी दहशत और तनाव है। दादा কি তো হইছিল ঘটনাটা কোন তো দাদা? ঘটনা এই তো পোলার অল্প কথার লাগিয়া এইটা ওগুলা ইতিহাস বহুত খারাপ মাস্টাররাই জানে কত কমপ্লেন আমার উপর তবে নিজের পোলা কয়া এতদিন সন্ত করে রাখছি আমি পেরে কইছি না তার কারণে রাত দিন থানা কাটায় আমি রেডেন্ট হইতে দিলাম শান্তি সিনহা। আপনি তো দীর্ঘদিন ডিফেন্সে ছিলেন। দীর্ঘদিন আপনি ডিফেন্সে ছিলেন। হ্যাঁ আমি একজন তারা করে এখন তারা মা নাই আমি নিজে সুরঙ্গ সিনহা। তো আপনি কি থানায় কমপ্লেন কেস করছেন? তো করেছি থানায় দিয়েছি থানায় ছিল করে এখন শুধু আমার আমি তো উদ্বেগ করবো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তার নিয়ে বিরাটভাবে তার শাস্তির দাবি জানাইতেছেন। দাদার নামটা কি? প্রকাশ্যে অল্প কথার লাগিয়া এইটা অগ্রাহ্য করাতে গিয়ে এত বড় আক্রমণ ছেলে আর বাপের উপরে। এখন আমি তারে চাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড রিটার্ন টু মাদার বাপের উপরে নিজে তারে আমি চাই এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এর উপরে আমার বিনির্মাণ বিশ্বাস নাই যাতে সারা জীবন কারাদণ্ড। আপনি কি কেস করছেন? বাপরে নিজে তুলায় এটার আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছাড়া আমি তার আর কিছু। আপনারা কি দিয়ে আঘাত করছে? এই কুড়াল দিয়া খুব মারছে। থানা আইছিল তো? এরপরেও আয়া জানে মারতো এই যে বক্সি মারতো অনেকজনে আটকায় বালবানগিরি দেখায় সবার লাফায় 2-3 বার আইছে। এইটা শুধু ঘটনা না, আজকেরটাই আরও অনেক দিন আছে। এটা আমি নিজের ছেলেকে গোপন করে আসছি অতদিন, কিন্তু এই ছেলেটা কতটুকু বস্তা থানায় ইতিহাস আছে। 18 বছরের আগে 2016 সাল থেকে তার ইতিহাস থানার মধ্যে।